बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बड़ा दिन सुप्रीम कोर्ट में और बुखार और नज़ला ज़ुकाम और मोशन लगने के बाद चीफ जस्टिस आए तो वो किस मोशन में थे, उन्होंने क्या किया, बड़ा ठंडा सा मिजाज था उनका। ये ठंडा मिजाज क्यों था, इसके पीछे असल कहानी क्या है, कल से क्या चलता रहा और आज भी चैम्बर में क्या कुछ हुआ, ये असल स्टोरी है कि फ़ैसला क्यों नहीं आया और ये बात मुनासिब फ़ैसले की तरफ क्यों चली गई है। ये सारी बातें होती रही, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट ले लिया। आप देखें कि 2 दिन से ये खबर चल रही थी और जो हमारी वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने इस बात का तरदीद की कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने नहीं जा रहे। लेकिन मैंने आपसे परसों वाले वीलॉग में आपसे ज़िक्र किया था कि ये ऐसा होगा जब इत्तेहादी पार्टियाँ इकट्ठी होंगी, सारी कैबिनेट इकट्ठी होगी, तो वहाँ पर ये फ़ैसला हो जाएगा कि वोट ले ले और फौरी तौर पर हो जाएगा। उतने देर में टाइम भी मिला, हुकूमत ने अपने नंबर्स पूरे किए और कौमी असम्बली में आकर उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया। 180 वोट्स उन्हें मिले हैं, 172 वोट्स उन्हें चाहिए हैं। अपोजिशन का यानी पीटीआई का कहना यह है कि हमारे लोगों के वोट भी इसमें शामिल हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नहीं, किसी का वोट शामिल नहीं है, ये सिर्फ हमारे इत्तेहादियों के हैं। और हमारे इत्तेहादियों के 181 वोट बनते थे, उसमें एक स्पीकर साहब का वोट है जो ज़ाहिर है उसमें कास्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी उन्हें, तो वो कहते हैं अगर वो भी वोट डालते तो 181 हो जाते और पीटीआई के लोगों के वोट अलग हैं। और खैर वो तो ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई को याद करना चाहिए कि उनके अपने वोट जब पूरे करने पड़ते थे तो कौन कराता था। याद है ना, इमरान खान साहब ने खुद बताया है कि मैंने तो फिर उन्हें फैज़ हमीद साहब को कह देते थे वो, तो फैज़ हमीद साहब अब नहीं है। फैज़ हमीद साहब की याद बहुत से लोगों को आती है। वो एक तरफ तो पीटीआई को आती है कि वो उनके बंदे पूरे करा देते थे, तो दूसरी तरफ हुकूमत के भी कुछ लोग ऐसे गिले करते हैं। वो कहते हैं कि फैज़ हमीद होते तो ये जजेस का भी मामला ना होता और ये बेंचेस का भी मसला ना होता और हमारी सारी चीज़ें हम खुद ही मैनेज, उनकी मदद से मैनेज कर लेते हैं। बहरहाल प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें चलती रहती हैं। हुकूमतों को सियासी अंदाज में चलना चाहिए, सियासत में पार्लियामेंट के फ्लोर पर और सियासी जमातों को मिलजुल कर आपस में ये मसले हल करने चाहिए। आईएसआई को ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोई भी हुकूमत हो। और इमरान खान साहब का फ़र्क सिर्फ ये था कि वो खुलकर इस बात का इजहार फरमाते थे और दोनों चीज़ें, एक तरफ वो कहते थे वो हकीकी आज़ादी, जमहूरियत और पता नहीं क्या बातें, दूसरी तरफ वो फ़ौज के ज़रिए, आईएसआई के ज़रिए सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे थे। बहरहाल वज़ीर आज़म को तो एतमाद का वोट मिल गया। तो जस्टिस मुनीब अख्तर के जो रिमार्क्स थे ना कि वो मनी बिल, फाइनेंस बिल पर शिकस्त होना जो है वो एतमाद खो देने के मुतरादिफ है ईवान में वज़ीर आज़म का, वो मसला तो हो गया हल। दूसरा मसला ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा एक धुआंधार किस्म की एक्टिविटी होनी थी कि जनाब क्यों पैसे नहीं दिए और 1 तारीख पे कब इलेक्शन कराने जा रहे हैं और बताएं पार्टियों ने मिलकर क्या डिसाइड किया। हमने ऑर्डर दिया हुआ था कि बैठें और बैठ कर डिसाइड करें, सारा मुज़ाकरात करें आपस में, सारा कुछ तो वो, लेकिन कल चीफ जस्टिस साहब तशरीफ़ नहीं लाए थे। पहले बताया गया उनका ज़ुकाम है, बुखार है, इस तरह की खबरें आई। फिर क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने एक नई स्टोरी बता दी, उन्होंने कहा उन्हें लूज़ मोशन लगे हुए हैं और फिर रज़ी दादा जैसे लोगों ने उसकी तौजीहात बतानी शुरू कर दी कि क्यों लूज़ मोशन लगे हैं। लेकिन बहरहाल आज जिस तरह से उन्होंने समाअत की है और वो अग्रेसिव मूड के बजाय कि उठा के फेंक देंगे, यूँ कर देंगे, उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे हुकूमत को, पता नहीं क्या क्या जो लोगों का ख्याल था, वो सारा कुछ आज ज़रा थोड़ा सा ना नीचे, टेम्परेचर ज़रा नीचे आया हुआ था। अच्छा, कहने को तो वो कह रहे हैं कि दूसरी तरफ टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन उनका अपनी साइड का टेम्परेचर कम हुआ था। उसकी वजह क्या? उसकी वजह वो कल वाली एक तो एब्सेंस है जिसमें बहुत सी बातें होती रही। वैसे तो असद तूर साहब वाली स्टोरी के मुताबिक तो कुछ दिन पहले आर्मी चीफ़ ने भी बुलाया हुआ था, उनके भी पास जाके आर्मी चीफ़ हाउस में जाके उन्होंने मुलाकात कर ली, तो कुछ ना कुछ तो असर होता ही है। फिर एक स्टोरी है हमारे कुछ दोस्तों की कि आसिफ जरदारी साहब से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, मुमकिन है वो हो गया हो। और आसिफ जरदारी साहब आप सबको पता है कि बड़े ही फ्लेक्सिबल बंदे हैं, वो हर चीज़ में कूल डाउन करके और उन्होंने कोई ना कोई हल निकालना होता है मुज़ाकरात के ज़रिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को स्पेस देने के लिए, मार्जिन देने के लिए, गुंजाइश देने के लिए तैयार होते हैं। तो उनसे भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। फिर हो ये रहा है कि कुछ जजेस के भी आपस में झगड़े शुरू हो गए। आज की खबर हसन अयूब साहब ने तो ये दी थी कि 3 जजेस, यही चीफ जस्टिस साहब के साथ जो दोनों जजेस हैं, इजाज़ुल एहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब, इनके आपस में कुछ खटपट हुई है और बड़ा जो है ना नाखुशगवार
نوٹس پر میٹنگ ختم ہوئی اور ہیپی اینڈنگ نہیں ہوئی. اچھا لیکن کچھ اور ذرائع جو کورٹ رپورٹنگ کے حوالے سے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ایک دن پہلے آج کی بجائے جو کل دن گزر گیا اس میں جسٹس مندوخیل صاحب نے ذرا تھوڑا سا کھینچا دکھایا. ان کا یہ کیا مذاق ہے, بینچ خود ہی بنا لینا, توڑ دینا, یہ کرنا, یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے کل پھر وہ تھوڑا سا ڈیلے بھی آ گیا تھا, کل کے ایک دن کا گیپ مل گیا. بیماری تھی, واٹ ایور ریزن, پریشر تھا, سٹریس تھا, ٹینشن تھی, جو بھی تھا وہ ساری چیزوں کے ساتھ وہ دن گزر گیا تھا. تو آج جج صاحب کا موڈ کافی حد تک ریلیکس تھا. مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ فورس نہیں کر سکتے. اچھا فورس کیوں نہیں کر سکتے, یہ تبدیلی کیوں آئی, جو پارلیمنٹ میں سیاسی لیڈرز نے جس طرح سے دھواں دھار انداز میں ہر چیز کو اڑا کر رکھ دیا کہ جی آپ کون ہوتے ہیں ہمیں مذاکرات کا کہنے والے, ہم بندوق کے زور پر اور ہتھوڑے کے زور پر مذاکرات نہیں کریں گے. وہ جو ہتھوڑا آپ کو پتہ نا, انصاف کا ہتھوڑا, اس کی بڑی کھل کے باتیں ہوتی رہی. پھر آج وزیر اعظم صاحب نے پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا جی آپ کر دیں, نااہل کرنا ہے 1000 بار کر دیں, ہم تیار ہیں, نااہلی کے لیے بھی تیار ہیں. تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا تھا. رائے عامہ جو ہے نا ایک ذرا شفٹ آ گیا تھا. تو اسٹریٹجک ریٹریو جو ہوتا ہے جو ہے نا ایک پلاننگ کے تحت پیچھے ہٹنا, وہ پرابلی ہوا ہے. تو ججز کو بھی تھوڑا سا آنا پڑا ہے, ایک خیال کرنا پڑا ہے. پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا, انہوں نے کہا ہم کوئی جو ہے نا وہ ہدایات نہیں جاری کر رہے, نہ ہی کوئی ٹائم لائن دینے لگے, ہم بس ایک مناسب سا فیصلہ دیں گے اور آرڈر آف دا ڈے جاری کر دیں گے. اچھا آرڈر آف دا ڈے شام تک, جب میں یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں تقریباً 8 بج گئے ہیں, اس وقت تک تو آرڈر آف دا ڈے نہیں آیا ہے. اور ضروری بھی نہیں کہ آرڈر آف دا ڈے آج ہی آ جائے. بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں آرڈر آف دا ڈے جو ہوتا ہے وہ نہیں آتا, کئی دن نہیں آتا. اچھا تو ممکن ہے وہ نہ آئے. کل ابھی ایک اور سماعت ہے جس میں وہ 21 ارب روپے کے حوالے سے بھی دوبارہ بات ہونی ہے. تو ممکن ہے اب یہ چیزیں لٹک جائیں. اور ایک بہانہ بہرحال, یا جو فیس سیونگ کہہ لیں, حکومت نے جو مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے سینٹ میں, وہ آج مذاکرات شروع ہو گئے ہیں, جس میں پی ٹی آئی کی طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور فواد چودھری صاحب اور علی ظفر صاحب ہیں, اور پی ڈی ایم کی طرف سے حکومت کی طرف سے تو ایک بڑا وفد ہے, 7 لوگ ہیں پرابلی, جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں, سعد رفیق صاحب ہیں, نوید قمر صاحب ہیں, کشور زہرا ہیں. یہ سب لوگ جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے سینٹ میں, چیئرمین سینٹ نے بلا لیا. اچھا رونا دھونا بڑا ہے پی ٹی آئی کا نا, کہ جناب ہم سے بات ہی نہیں ہو رہی. شاہ محمود قریشی صاحب نے تو باقاعدہ روئے نا کہ ہم سے بات نہیں ہو رہی. اچھا جو ہی چیف جسٹس صاحب نے ذرا لو ٹون میں یہ کیا ہے تو ناراضگیاں شروع. کہنے والے تو رپورٹیں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ساسو ماں ناراض ہو گئی ہیں, لیکن ساسو ماں کی تو کنفرمیشن نہیں ہو رہی. سوشل میڈیا پہ رنگ برنگی چیزیں سامنے آنی شروع ہوئی. ایک ہی ٹون کے ساتھ ایک ہی سنٹینس جو ہے نا کہ عمر عطا بندیال صاحب سے زیادہ طاقتور تو فلاں فلاں, ثاقب نثار صاحب اور کھوسا صاحب کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ زیادہ اسٹرانگ ججز تھے. تو اچھا یہ ایک ٹویٹ جو ہے مختلف جعلی اکاؤنٹ سے وہ چل رہا ہے. جعلی اکاؤنٹس اس لیے کہ وہ ویریفائڈ اکاؤنٹس نہیں ہے. اس میں صدیق جان صاحب کے نام سے بھی ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے جو صدیق جان صاحب کا نہیں ہے. اچھا صدیق جان صاحب تو آپ کو پتہ نا پی ٹی آئی کے بڑے خاص, اور کسی زمانے میں تو باجوہ صاحب کے بھی بڑے خاص ہوتے تھے. باجوہ صاحب صبح شیو کرتے ہوئے صدیق جان صاحب کو سنتے تھے. تو اب پتہ نہیں کس کو سنتے ہوں گے. شیو تو ابھی بھی کرتے ہوں گے, I'm sure. ابھی انہوں نے کافی دن سے ان کی ہم نے زیارت نہیں کی, نظر نہیں آئے ہیں, بٹ I'm sure وہ شیو تو اب بھی کرتے ہوں گے. اور چونکہ اب جب عادت پڑ جاتی ہے تو اب بھی وہ شیو کے دوران ویلاگ بھی کوئی نہ کوئی سنتے ہوں گے. آئی ڈونٹ نو اب وہ کس کا سنتے ہیں. ویسے تو عمران خان صاحب خود بھی ویلاگس بڑے اچھے کرتے ہیں ہر روز ہی. عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں, پی ٹی آئی کے جو ہیڈ ہیں, تو ان کے بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ ہمارے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کوئی نہ کوئی ویلاگ سن رہے ہوں گے. لیکن صدیق جان صاحب کے جعلی اکاؤنٹ سے اور اس طرح کے بہت سارے اکاؤنٹس ایک ہی ٹویٹ کیا جا رہا ہے. اصل میں یہ پی ٹی آئی کا ریئیکشن آنا ہے. جو ہی ایسا فیصلہ ہوا, جیسے کہ وہ کوٹ ہو رہا ہے کہ ساسو ماں ناراض ہیں, انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا. مطلب وہ پہلے انہیں ناراضگی تھی, آپ نے سنی ہے نا وہ آڈیو, جب وہ کہتی تھی یہ ماشاء اللہ بھی تو نہیں لگاتے, یہ کمبخت ماشاء اللہ لگانے کو بھی تو تیار نہیں ہے. تو اب آج کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے, وہ تو خیر آڈیو موجود ہے, کنفرم ہے, آج والی بات کی بھی کوئی آڈیو نہیں آئی ہے, لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ ناراض ہے کہ یہ کیا کیا تم نے. مطلب کوئی حکومت کو رگڑا ہی نہیں لگایا, کوئی پھینٹی نہیں لگائی. وہ ثاقب نثار صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 1 گھنٹے میں اڑا دیں گے اور پھر توہین عدالت لگا دیں گے, فلاں شک دیکھ لو, وہ فلاں فیصلے کی وہ کلوز دیکھ لو, یہ کر لو. ساری کوششیں ہو گئی, ساری سازشیں ہو گئی, ادھر سے ملا لیا ادھر سے ملا لیا.
फैज़ नेटवर्क, साकब निसार नेटवर्क, इंटरनेशनल जो सपोर्टर्स थे, शाहीन सहबाई साहब बाहर के मुल्कों में बैठे हुए, आदिल राजा और पता नहीं क्या क्या, सारी दुनिया जहान से सारा कुछ कर लिया। नतीजा ये निकला है कि कुछ भी नहीं हुआ। अदालत कुछ स्टेप्स लेगी, हुकूमत तैयार है कि आपने नाअहली भी करनी है कर दें, हम नाअहल होने से नहीं डरते, नाअहल भी कर दें आप, ठीक है, लेकिन हमने अपने उस पर चलना है। एक दिन इलेक्शन होना है और वो अक्टूबर की डेट दे रहे हैं और उससे पहले कोई तैयारी नहीं है। यानी उमर अता बंदियाल साहब के जाने के बाद इलेक्शन होगा, हुकूमत का ये प्लान है। तो पीटीआई वालों खैर मनाओ अपनी, इलेक्शन उसके बाद होने हैं। तो अभी जो रोने हैं ना, कल आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया लेकिन आपने देख लिया होगा, अब वो असम्बली में जाने के लिए रो रहे हैं, तरले मिनते कर रहे हैं, वहाँ बैठ के धरने दे देते हैं कि हमें अंदर आ जाने दे एक दफ़ा किसी तरह। कोई नहीं अंदर आने दे रहा, वो कह रहे हैं भाईजान छुट्टी करें, आपके इस्तीफे हो गए हुए हैं, अब जब वक्त आएगा तब आप इलेक्शन लड़िएगा। तो बड़े मुकाबले का पहला राउंड हुकूमत बज़ाहिर जीत गई है, लेकिन ये लंबी जंग है, लंबी गेम है, अभी चलेगी। और अगर हुकूमत पार्लियामेंट के फ्लोर को इस्तेमाल करे, पार्लियामेंट में बैठे, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करे, तो फिर चीज़ें सियासतदानों के हाथों में आएंगी। और अगर पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग ना किया तो फिर चीज़ें कुछ और लोगों के हाथों में चली जाएंगी। फिर कोई बंदूक ग्रुप होगा तो कोई हथौड़ा ग्रुप होगा। चॉइस हुकूमत की है, जैसे चाहे वैसे चला ले। शुक्रिया।